bermain di soil guys ya. Kita kira pula tuh tuan pula di tuan nilai kan tuan takut kita nanti. Ya kalau anda bilang lepas supaya kasih. Nah, pasti kasih. Tuh, nanti cari apa cepat ya. Baiklah. Buat tanggul guys ya, safety guys ya. Bench. Oh.
Qualify nila. Okay guys, habis di rasoil niya guys ya, yang buntut guys.